بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما قرآن کریم میں مالک پروردگار نے اعمال کے اثرات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے میں نے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو بھی مرد و عورت میں سے نیک کام کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس عمل کے صدقے اسے اچھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے ضرور بے ضرور اس کے عمل کا اجر دیں گے جو اس نے کیا ہے۔ تو انسان کے اعمال کا اثر ہے، دنیا میں بھی اللہ اثر دکھاتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، جزا کی صورت میں، بدلے کی صورت میں، انعام کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، جنت کی صورت میں، وہ تو ہے ہی ہے یقینی طور پر۔ لیکن اللہ دنیا میں بھی اعمال کا اثر دکھاتے ہیں، دنیا میں بھی جو اچھا یا برا عمل کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر اچھا کرتے ہیں تو اچھا، جیسے قرآن کریم کی 21ویں پارے کی سورہ عنکبوت کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہ نماز کا اثر ہے کہ جو بندہ نمازی ہے، نماز اس کو بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ پرماننٹلی اس کو روکے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا عنقریب اس کی نماز اس کو اس فعل سے روک دے گی، عنقریب اس سے باز آ جائے گا۔ اور دوسرا جو فی الفور انسٹنٹ اس کا جو اثر ہے وہ کیا ہے کہ جب بندہ نماز، اب مثال کے طور پر ہم سب آئے بیٹھے ہیں یہاں پہ نماز عید کے لیے، نماز عید کے لیے ابھی ہم نے عید سٹارٹ نہیں کی، نماز عید شروع نہیں کی، لیکن ہمارے آنے کا یہ اثر ہے کہ الحمدللہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے جتنی دیر ہم یہاں پہ بیٹھے ہم ہر گناہ سے بچے ہوئے ہیں، ہر گناہ سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، ہم باوجود بیٹھے ہوئے ہیں، غسل کر کے آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ جو وہ ذکر کر رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں، تو یہ جو ٹائم ہے آدھا گھنٹہ ہے، گھنٹہ ہے، اللہ نے نماز کا یہ اثر دکھایا کہ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھا۔ کوئی بھی برائی ہو رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہم سب الحمدللہ اس سے محفوظ ہیں۔ تو فوری اثر یہ ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو بندہ جب تک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ہر برائی سے محفوظ ہوتا ہے۔ جو بندہ مسجد میں آ چکا ہے، اب وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اب وہ کسی کو گالی نہیں دے رہا، اب وہ کسی کو برا نہیں کہہ رہا، اب وہ کسی کو مار نہیں رہا، وہ کسی کا حق نہیں کھا رہا، کسی پر ظلم نہیں کر رہا، کسی پر زیادتی نہیں کر رہا اور کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہے، تو جب تک وہ مسجد میں نماز کے لیے آیا ہوا ہے تو نماز کا فوری اثر کیا ہے کہ نماز میں اس کو ہر برائی سے محفوظ رکھا ہوا، ہر برائی سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک نماز کا یہ فوری اثر ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اس کے سامنے کیا ہوتا ہے،
اللہ کی تعریفیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی بزرگی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی، تکبیر اور تسبیح، تحمید، تحلیل، یہ سارا کا سارا اس کا کیا ہو رہا ہے؟ نماز کے اندر ذکر میں چل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس سارے ٹائم کے اندر وہ برائی سے بچاؤ۔ تو ہر عمل کا اثر ہے، اسی طرح اگر برا عمل کرتا ہے اس کا بھی اثر ہے، برا عمل کرے گا اس کا اپنا اثر ہے۔ جیسے حدیث پاک میں جب بندہ کوئی برا عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ایک ڈاٹ، ایک نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، نقطتاً سودا، ایک سیاہ بلیک قسم کا ڈاٹ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر تو توبہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، خدا نہ خواستہ وہ دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا ہے گناہ، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کا دل سارا کا سارا ڈاٹ لگ لگ کے، نقطے لگ لگ کے سیاہ ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سارا دل سیاہ، اللہ اس دل کو قلب قاسیہ، سخت دل کر دیتے ہیں، جس میں نہ نیکی کی کوئی بات خیر کی جاتی ہے اور نہ خیر کی بات نکلتی، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو برائی کا بھی اثر ہے، نیکی کا بھی اثر ہے، نیکی کرتے ہیں تب بھی اثر۔ جس طرح ہم کسی کو بات کہتے ہیں نا، اگر کسی کو ہم خوشی کی بات سناتے ہیں تو انسٹنٹلی اس کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ ہنس پڑتا ہے، کیوں؟ ہماری جو بات نکلی ہے اس کے دل پہ اس نے اثر کیا ہے، اس کے کانوں نے جو سنے ہے اس پر اثر ہوا ہے۔ اگر ہم کسی کو غصے کی بات کرتے ہیں، کسی کو ڈانٹتے ہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کے چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ ہماری جو بات نکلی ہے اس سے اس کو جو ہے وہ بیڈ فیل ہوا ہے، اس کو اچھا نہیں لگا، اس کو برا لگا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، محسوس ہو جاتا ہے۔ کوئی غم میں ہے، کوئی شرمندگی میں ہے، اس کا اثر آتا ہے، امپیکٹ آتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت شرمندگی میں ہے۔ تو ہر بات کا اثر ہے، ہر چیز کا اثر ہے، اسی طرح ہر عمل کا بھی اثر ہے، اچھا ہو یا برا ہو اس کا اثر ضرور ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اثر دکھاتے ہیں، دنیا میں بھی اثر دکھاتے ہیں، رزلٹ اس کا دنیا میں بھی آ جاتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ تو جو میں نے آیت پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو عورت ہو، جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کی بات کو مانے گا، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ ہم پاکیزہ زندگی، اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اس کے اعمال کا اثر کیا ہے، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ روزوں کے ساتھ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم روزے رکھو گے جیسے پہلے لوگوں نے رکھے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں متقی بنا دے گا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دے، اور روزوں میں اتنے جتنا ہم نے کیا اتنے ٹائم تک اللہ نے ہم سب کو متقی بنایا۔ وہ تو ہماری مرضی ہے نا، ہم کتنا تقوی چاہتے ہیں، کتنا متقی بننا چاہتے ہیں، مالک تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کتنا بننا چاہتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پہ۔ اللہ نے کیسے متقی بنایا؟ ہم سب نے روزے رکھے، الحمدللہ روزے رکھے، اور کتنی دفعہ ایسا ٹائم بھی ہم پہ آیا ہوگا کہ ہم روزے سے اور ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ہماری جو وہ ایکسس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ہر چیز ہے، مشروبات ہے، سارا کچھ ہے، ہم اکیلے بھی ہیں، کمرہ بھی بند ہے، آنے والا بھی کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کھا رہے؟ ہم کیوں نہیں پی رہے؟ ہم کیوں اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے؟ کہ ہمیں اللہ سے ڈر ہے، اللہ سے ڈر کر ہم نے اس گناہ کو چھوڑا ہوا ہے، تو یہی تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو اللہ نے تقوی والی صفت ہمیں عطا فرمائی، اب وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ اللہ نے فرمایا رمضان کے دنوں میں تمہارے لیے حلال بھی منع ہے، ایک ٹائم تک تم حلال بھی چھوڑ دو، اللہ تمہیں تقویٰ عطا فرمائیں گے، اور رمضان کے بعد تم حرام سے بچو، اللہ رب العزت تمہیں پھر بھی متقی بنائیں گے۔ تو اس کا اثر ہے، اس کے کیا ہے؟ اثرات ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه ویوسع له فی اثره فلیصل رحمه،
जो ये चाहता है कि उसके रिज्क में इजाफा हो, अल्लाह उसका रिज्क बढ़ा दे, रिज्क में फरावानी आ जाए, खुशहाली आ जाए हर तरीके से, तो उसको क्या करना चाहिए? जिसको रिज्क में इजाफा चाहिए, और रिज्क में इजाफा सिर्फ यही नहीं कि बंदे के पास बहुत सारा मालो दौलत आ जाए। रिज्क की आमतौर पर जो डेफिनेशन हमारे ज़हनों में होती है कि रिज्क खाना पीना और मालो दौलत ये ज्यादा आ जाए। रिज्क का बड़ा ही वसी मफहूम है। रिज्क के अंदर इल्म भी है, रिज्क के अंदर अच्छी शोहरत भी है, रिज्क के अंदर औलाद भी है, रिज्क के अंदर माल भी है, रिज्क के अंदर ओहदा भी है, रिज्क के अंदर कोई भी अल्लाह की नेमत है वो रिज्क में आती है, वो रिज्क की डेफिनेशन है, उस पर जो है वो लागू होती है। तो जो ये चाहता है उसके रिज्क में इजाफा हो, अल्लाह के पाक पैगंबर ने क्या फरमाया? फल यसिल रहिमहु, उसकी जिंदगी लंबी हो, उसके कामों में बरकत हो, उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। अल्लाह उसके रिज्क में भी इजाफा फरमा देंगे, उसकी उम्र में भी इजाफा फरमा। तो सिला रहमी के असरात आए कि रिज्क में इजाफा हुआ, अल्लाह उसको उम्र में इजाफा फरमाते, उम्र में इजाफा फरमाते हैं। तो हर अमल का असर है, अल्लाह दुनिया में भी दिखाते हैं, आखिरत में भी दिखाते हैं, आखिरत में भी दिखाते हैं। तो हमने रमजानुल मुबारक रोजे रखे, रमजानुल मुबारक गुजारा, तो रमजान का अपना असर है। रमजान के अंदर अल्लाह ने ऐसी रहमतें बरकतें रखी थी कि हम खुद महसूस करते थे, हमारी तबीयत में ये था, तबीयत में नरमी, तबीयत में बड़ा ही कह लें कि एक धीमा मिजाज, तबीयत के अंदर बड़ा ही इताअत का जज्बा, ये सारा का सारा क्या है? ये उसी वादे का जो अल्लाह ने कहा था तुम्हें तकवा दूंगा, मुत्तकी बनाऊंगा, अल्लाह ने असर दिखाया दूसरे। नमाज की पाबंदी का जज्बा, फिर नमाज, एक्स्ट्रा नमाज जो हमने पढ़ी, नमाज तरावी की शक्ल में, ये वही जज्बे का, तकवे के जज्बात का असरात थे कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमने जो है वो एक्स्ट्रा नमाज तरावी अदा की, हमने इजाफी नमाजें पढ़ी, हमने रोजे रखे, हमने इजाफी तिलावत की, हमने जिक्र किया। ये सारा उसका असर था जो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें तकवा अता करूंगा, अल्लाह ने हमें अता किया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको जारी रखते हैं या हम इसको रोक देते हैं। कि हमने तकवा फॉरएवर चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, या ये तुम्हें बस 30 दिनों के लिए चाहिए था, 29 दिनों के लिए चाहिए था, उसके बाद हमें नहीं चाहिए। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे जिस तरह 29 दिन गुजरे हैं बड़े ही काम, बड़े ही कूल, बड़े ही हम्बल, बड़े ही काइंडनेस के साथ, बड़े ही जो है स्पिरिचुअलिटी के साथ, बड़े जज्बे के साथ, अगर हम ये चाहते हैं वैसे ही हो तो वही अमाल करें। अल्लाह कहते हैं वैसे ही नुहय्यन्नहु हयातुन तय्यबा, वैसी प्यारी जिंदगी तुम्हें, सुकून वाली जिंदगी दूंगा। तो इसलिए जिस तरह हमने रमजानुल मुबारक गुजारा, हमने रोजे रखे, हमने इबादतें की, हमने तिलावत की, हम खाने पीने से आमतौर पर अभी यकम शवाल हो गया है, रोजे खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब देखिए हमारे खाने पीने की रूटीन क्या होगी। हम जो है घंटे घंटे के बाद, चंद घंटों के बाद खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना, हम नहीं रुक सकते, हम नहीं रुक सकेंगे। हम कहीं एज ए गेस्ट जाते हैं तब भी खाते हैं, कोई गेस्ट आता है तब भी खाते हैं, किसी के साथ बैठते हैं तो चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, कॉफी पीते हैं, कोई आता है तब चाय, खाना, कॉफी, दीगर लवाजमात, सारा का सारा चलता रहता है सारा दिन। लेकिन रमजान में वो चीज नहीं थी। खाना भी होते थे सारा, हम कहते थे ना खाना है ना पीना है, एक घूंट भी नहीं लगाना, एक खजूर भी नहीं खानी हमने, सारा कुछ मौजूद है। तो इसी को हमने, अगर हम चाहते हैं हम इसी को जारी रखें, वही चीजें, वही फीलिंग्स हमारे अंदर हो, वही जज्बात हमारे अंदर हो, तो वही काम करते हैं। हमने रमजान मुबारक में तिलावत का एहतमाम किया, कुरान करीम हमने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह 29 दिनों में, 27 दिनों में हमने पूरा कुरान सुना, पढ़ा, उसके असरात है। रमजान में जो असरात आते हैं किस वजह से? हम इबादत कर रहे होते हैं, हम दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह के सामने रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, अल्लाह से भीख मांग रहे होते हैं, तो वो असरात आते हैं। तिलावत कर रहे हैं, तिलावत सुन रहे हैं, कुरान का माहौल है, हर जगह कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान सुना जा रहा है, मसाजिद के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान सुना जा रहा है, बाजार के अंदर कुरान सुना जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, घरों के अंदर कुरान सुना जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, मार्केट में कुरान सुना जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, रोडों पे, चौराहों पे, पेट्रोल पंपों पे, दीगर प्लाजों में क्या है? कुरान सुना जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है। तो जब इतना कुरान पढ़ा जाएगा तो उसका असर है, वो डायरेक्टली हमारे दिल पे असर करेगा, हमारे अंदर नरमी भी आती है, नेकी का जज्बा भी आता है, इताअत भी आती है, सारा कुछ आता है। वजह क्या है? हमने माहौल चेंज किया, अल्लाह ने हमारे दिल का माहौल चेंज कर दिया। तो अगर हम चाहते हैं असरात बाकी रहे, ये असरात है एक लॉन्ग टर्म के लिए रहे और हम महसूस करें वैसा ही, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है, कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो वही आमाल जारी रखें, वही तिलावत जारी रखें, वो कुरान सुनना सुनाना जारी रखें,
वही नवाफिल, वही इबादतें, वही दुआएं, वही जिक्र अज़कार, वही सदका खैरात, वही सिला रहमी, वही प्यार मोहब्बत, वही उल्फत, वही मस्जिद में आना जाना, वही फराइज का एहतमाम, वही जुमों का एहतमाम, वो सारी चीजें जारी रखे। अल्लाह का वादा है, अल्लाह सुकून, राहत, इज्जत, शफकत, नरमी अल्लाह अता फरमाए। वो फिर अल्लाह का वादा है। तो इसलिए हमने एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। रमजान था तब भी अल्लाह का शुक्र है। मोमिन तो क्या है, उसके लिए हर हालत ही खैर है। रमजान था, मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमें अता कर दिया। पिछले रमजान में ऐसे लोग होंगे जो मौजूद थे, अब नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये रमजान अता किया, ये रमजान हमने गुजारा, रोजे रखे। अब ये शव्वाल आ गया है, ईद उल फितर आ गई है, अल्लाह ये भी तेरी नेमत है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रिही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, कि रोजेदार के लिए दो खुशियां होती हैं, एक इफ्तार के वक्त, एक अल्लाह से मुलाकात के वक्त। अल्लाह से मुलाकात के वक्त, इफ्तार के वक्त खुशी होती है, मैं सारा दिन भूखा प्यासा रहा, सारा दिन भूखा प्यासा रहा अल्लाह की रजा के खातिर, अभी मैं रोजा इफ्तार करूंगा, ये भी अल्लाह की रजा के खातिर। एक अपनी सी अलग से खुशी होती है, अपने से अंदर एक सुकून होता है। और जब अल्लाह से मुलाकात करेगा, उस वक्त जब उसका इस्तेकबाल होगा, जब उसको प्रोटोकॉल मिलेगा, जब उसको अल्लाह की नेमतें मिलेंगी, और बाकायदा एक एंट्रेंस जो है उसके नाम से होगी कि बाकायदा यहां से सिर्फ बाबुर रैयान है, ये सिर्फ रोजेदारों का है। रैयान किसे कहते हैं? प्यास को बुझाना, प्यास खत्म करना। अल्लाह ने एक नाम रख दिया, रैयान है, यहां से रोजेदार गुजरेंगे और कोई नहीं गुजर सकता। वो खुशी का क्या आलम होगा। तो ये मालिक का बड़ा एहसान है, अल्लाह हमें ये मौके अता फरमाते रहते हैं। तो ईद का जो मकसद है, बेसिकली रमजान गुजरा उसके बाद ईद, ये तो हम असल में अल्लाह ने हमें शुक्र के लिए 2 रकात अदा फरमाई। अल्लाह ने रोजे की तौफीक दी, मालिक का शुक्र अदा कर, मालिक का, तो हम अल्लाह के शुक्र गुजार रहे। मालिक ने करम किया, रोजे अता किए, मालिक ने करम किया, हमें रमजान दिया, कुरान दिया, सारी चीजें दी। अब भी वही चीजें हमारे पास मौजूद है, मसाजिद वही है नमाज पढ़ने के लिए, कुरान करीम हमारे घरों में मौजूद है, नमाजें हम पढ़ सकते हैं, सेहत अल्लाह ने दे रखी है, फुर्सत अल्लाह ने दे रखी है, सारा कुछ वही चीजें हमारे पास मौजूद है, बस करने वाले हम होने चाहिए। अगर हम हैं तो इसका मतलब तौफीक है, जिंदगी है, हम कर सकते हैं, सेहत है तो हम कर सकते हैं, वही अमाल, वही चीजें, वही सुकून हम ले सकते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात है। मालिक का शुक्र अदा करें। एक शुक्र जबान से है, एक शुक्र आमाल से है। जिस्म का शुक्र क्या है कि अल्लाह की फर्माबरदारी में लग जाए, ना फरमानी ना करे, ये हमारे जिस्म का शुक्र है हमारे। और जबान से शुक्र वो यही है कि मालिक तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तूने ये सारी नेमतें हमें अता फरमाई, हमें अता फरमाई। तो ये शुक्र है, इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ईद का मकसद क्या है? सिला रहमी। ईद का मकसद क्या है? सिला रहमी। अगर कोई भाई आपस में लड़े हुए हैं, चचा लड़ा हुआ है, भाई लड़े हुए हैं, कोई और इसी तरह करीबी रिश्तेदार हैं, आपस में बोल चाल नहीं है, तो याद रखें अगर सुलह नहीं की ईद का मजा नहीं आएगा। ईद का मकसद हासिल है। सिर्फ नए कपड़े पहन लिए काफी नहीं हुआ, काफी नहीं हुआ। दिल को भी नया करें, दिल को भी शीशा करें। जिस तरह कपड़ा खूबसूरत सफेद जो है वो प्यारे से प्यारा हम पहनना पसंद करते हैं, इस तरह दिल को भी ऐसे सफेद कर ले, उसके अंदर किसी की कजी, किसी की नफरत, किसी की कुदूरत, अदावत ना हो, और इस तरीके से ईद मनाएं ताकि पता चले वाकई मुसलमानों की खुशी का दिन है। तो इसलिए किसी से अगर नाराजगी हो तो उससे सुलह करें, पहल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी के वादे हैं पहल करने वाले के साथ। छोटी छोटी बातों पर होता है, बड़े तो लंबे चौड़े झगड़े नहीं होते, बसावत 2 बोलों की बात होती है, 2 कदमों की बात होती है। 2 कदम आप चलकर चले जाए, वो सालों की नाराजगी मिनट में खत्म हो जाती है। 2 बोल आप पहले कर दे, 2 बोल आप पहले बोल ले, वो सालों की नाराजगी खत्म हो जाती है। 2 क्लिक आप कर ले एक काल के लिए, वो सालों की नाराजगी खत्म हो जाती है। बसावत नाराजगी सिर्फ इसलिए अटकी होती है कि मैं क्यों करूं, मैं पहल क्यों करूं, मैं क्यों बुलाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों आऊं, सिर्फ इसलिए नाराजगी अटकी होती है। बंदा 2 कदम उठा लेता है, वो साफ हो जाती है, और जो 2 कदम उठाएगा वो सारा मार्का जीत जाएगा, तो प्यारे पैगंबर का महबूब बन जाएगा। तो इसलिए ईद का मकसद क्या है? सिला रहमी, इताअत, जज्बा इताअत। हमारी जो खुशी होती है बाकी गैरों की तरह नहीं होती कि नाच लिया, गा लिया और मजीद अल्लाह की नाफरमानी कर ली, नहीं। हमारा तो क्या है? खुशी में भी मालिक को नाराज नहीं करना, मालिक को राजी करना और मालिक की मखलूक को राजी करना। तो इसलिए एक तो सिला रहमी, कोशिश करें अपने रिश्तेदारों के साथ जाएं, उनके साथ मुलाकात करें, बैठें, उनके साथ खाना खाएं। सिर्फ मीठा खा लेना काफी नहीं, मीठे बोल बोले, मीठे बोल बोले। दिल जीतने के लिए
मीठे बोल बोले, उनके साथ चंद लम्हे बैठे, दुआएं लें, दुआएं दें, ताकि ईद का जो है वो मकसद पूरा। क्या मकसद? सिला रहमी। सिला रहमी अल्लाह के पाक पैगंबर ने जो जगह जगह सिखाई, सिल मन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व आती मन हरमक वअहसिन इला मन असा इलैक, कि जो आपसे तोड़े आप उससे जोड़ो, जो आपसे तोड़े आप उससे जोड़ो, जो आपके साथ बुरा सुलूक करे आप उसके साथ अच्छा सुलूक करो, जो आपके साथ आपसे रोके, आपको ना बुलाए, आपको दावत ना दे, आपको कुछ ना, आप उसको दो, आप उसको दावत दो, आप उसको इनवाइट करो, आप उसको बुलाओ, आप उसको गिफ्ट दो, आप उसको हदिया दो, आप उसके पास जाओ, वासिन इला मन असा इलैक। तो इसलिए इस ईद उल फितर का मकसद जो है वो क्या है? अल्लाह का भी शुक्र अदा करें, अल्लाह की। इसी तरह खास तौर पर रमजान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोजे रखे। आम तौर पर रोजों में जो किरदार होता है वो घर की खवातीन का होता है। घर की हमारी सहरी तैयार करना, भले खुद ना करें, बाज़ घरों में खुद तैयार करती है, बाज़ में खुद नहीं करती, लेकिन करवाना फिर भी उन्हीं का काम होता है, तैयार करवाना फिर भी उन्हीं का जिक्र होता है कि वो सहरी इफ्तारी आपका ख्याल रखे। हमने रोजे रखे, मालिक का शुक्र है, लेकिन हमारी जो मुआविन बनी वो हमारी खवातीन खाना बनी, वगर की खातून, वो हमारे रोजे में, वो भी रोजे से होती थी, हम भी रोजे से, हम रोजे में बैठ के पड़े हुए उल्टे, हमें जो है वो कमजोरी महसूस हो रही है, रोजा लग रहा है, लेकिन वो बेचारी क्या कर रही है? वो भी रोजे से है, लेकिन वो किचन में है, ये बना लो, ये बना लो, ये फलां को पसंद है, ये हमारे खानन को, सरताज को ये पसंद है, ये बनाओ, ये करो, ये, वो अपना पूरा इंतजाम कर रहे हैं शहरी के अंदर भी। तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करें, अपने मखलूक, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदों का, अपने घरेलू खवातीन है उनका भी शुक्रिया अदा करें कि उन्हीं की सपोर्ट से अगर हमें खुद बनानी पड़ती ना सहरी इफ्तारी, खुद करना पड़ता, हमारे न जाने कितने रोजे भूखे होते और कितने रोजे छूट जाते। तो उनका भी शुक्रिया अदा करें, उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बगैर किसी रुकावट के रोजों का जो है वो इंतजाम किया। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।